En Algérie, le chômage est un problème majeur. Il touche près de 10,6% de la population, selon les derniers chiffres de 2014. Dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans, l'accès à l'emploi et à la formation demeure plus que jamais des préoccupations fondamentales. Dans ce contexte, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale organise la 5e édition du Salon national de l'emploi, Salem 2015, qui se tient en ce moment même et jusqu'au 12 avril au Parc des Expositions d'Alger. Linda Chaouch, directrice du journal pour l'emploi, explique les moyens mis en œuvre par son hebdomadaire afin d'informer les recruteurs et demandeurs d'emploi. Nous sommes présents au niveau de la SAFEX pour exposer, pour présenter, pour faire connaître notre journal. C'est un journal dédié à l'emploi. C'est un hebdomadaire. Vous allez trouver, en feuilletant le journal, vous allez trouver qu'on consacre une partie à l'actualité de l'emploi. Donc c'est un peu des news, des zooms sur les infos de la semaine pour informer éventuellement les recruteurs et les demandeurs d'emploi de ce qui se passe au niveau national sur le marché de l'emploi. Nous, notre politique surtout, c'est de promouvoir l'emploi. D'ailleurs, notre slogan, c'est un emploi, un travail pour tous. Et les gens qui viennent nous voir et qui sont vraiment désespérés, qui sont fatigués de chercher un emploi, et ils viennent, ils nous disent écoutez, l'essentiel c'est de travailler pour moi. La plupart, surtout ceux qui n'ont jamais travaillé, les primo-demandeurs, on les appelle, primo-demandeurs, donc ils vous disent ils sont prêts à faire n'importe quoi. Fawzi, un jeune entrepreneur algérien, explique comment il a créé son entreprise de panneaux photovoltaïques par le biais de l'enseigne. J'ai pensé à créer ma propre boîte. Alhamdoulilah, c'était facile. هذا الرزق هذا كل واحد واش طالو ربي ميتي. انا جوني هذا الميتي باسكو علاش ديجا في لي فواياج بزاف. جو في beaucoup de trajets, de longs trajets. ونلقاو دي جون مساكين عايشين في دي سيت ايزولي. بالك كاين دي جون ا مون اج ولا جامي شافوا لا تيلي. Pour moi c'est un plaisir déjà. Ça me donne une motivation, ما نحكيلكش لازم نوصل داك لو بوين ولازم نساتيسفي هذيك لا بيرسون ديجا غادي يدير لي دعوة الخير وغادي جامي ينساني كيشوف لك لا هي انستالاسيون سوا ديزون. وسيرتو هذيك لا فام بالك نوماد تسمعوا بها بصح ما شفتوهاش انا راني عايش معاهم تفرح تسمع التلفزيون بالك تسمع غير بوست تفرح منين لحقها بوست هي في ديك لا ريجون بالك عندهم دي بتي باتري ولا سي با ديورابل ماشي كيما لا سوليسيون فوتوفولتايك. وثاني واش نقول لك الماء ثاني الماء راه فيه البيطايه راه فيه الطير يشرب منه سي اون اريف زعما ا بومبي دو لو اون بلان ديزير انا بوغ موا ديجا بلا درهم صافي بليزير سي سا. دونك كل واحده عندها اوبجيكتيف تاعها وين راه باغي يروح. خلينا ما نعرفش دراهم يجوا اون بواط مهما تكون بتيت ولا تبدا عندها ان دوبي عندها دي جو با عندها دي بروجي موين تاع ما لون تيرم. اون بواط غادي تكبر ça dépend des compétences تاعها هذا والobjectif تاع la vision تاعها. سي علي une vision lointaine ولا يحوس juste gagner de l'argent et ما قال لك يروح quelque part. Sinon عندي des objectifs في الدومين هذا. Je veux atteindre ma première formation à la fabrication des cellules. C'est pas pour le moment. Mais je dois toucher كما قال لك un peu partout. Installation, études, expertise et tout. باش نغروبي كاع كما قال لك les compétences اللي عندي ونحطهم في la production de solutions pour la production de panneaux solaires. Bon, l'enseigne c'est une aide, c'est une opportunité pour tout jeune, pour tout نقولوا كل واحد ما راه عنده un rêve ولا il peut tracer son chemin, apprendre ou acquérir des expériences, faire des formations. Après il va présenter son projet à l'organisme هذا enseigne. Il y aura de l'aide parce que madame Barouk a eu l'opportunité بالك ما كاش un investissement de 100 000 euros l'Europe ما تلقاهاش sans intérêt 13 سنه exonéré d'impôt 3 ans بليس عندك 3 salariés بلا même واش تحبوا هذه. C'est l'opportunité pour tout jeune ولا tout غير. حنا les Algériens je sais pas pourquoi ils sont pour toujours يقول لك نخاف نكريدي ولا mais واش نقول لك je sais pas باش toucher un objectif il faut déjà prendre un risque. un crédit تاع 10 millions دينار كاين اللي بالله تقيل يخاف mais jusqu'à quand خايف كاين l'opportunité toucher وشوف
على ربي ان شاء الله. علاش لي زاميريكان نجحوا، علاش لي فرونسي نجحوا، علاش لي زالمانيين نجحوا؟ باسكو يبخان دو ريسك، فهمت؟ واش نقول لك، انا الحمد لله بور موا، انا الحمد لله. زعما الواحد راه باغي يدير ريكريتمون، نقول له ودي روح، سي ليبوك دو فينونسمون، مادام لونساج، مادام لا كناك، سي لوكازيون او جامي. Tu prends l'investissement de 100 000 euros, مش فاهمينها، مش حاسين بها. 100 000 euros c'est بزاف. Comme Fawzi, Mohamed Abdallah a lancé son entreprise par le biais de l'enseigne. Assalamu alaikum, Mohamed Abdallah, agence de communication de Blida, ITRAN Création. Blida a lancé le projet TAF en 2011, déposé notre dossier au niveau de l'enseigne, ou Blida en 2014. Alors, l'agence TAF de la conception graphique en 2D, 3D, les animations, les audiovisuels, les films audiovisuels, les reportages, tout ce qui concerne la communication globale. MrShop.com, c'est quoi? C'est un guide d'achat, premièrement. الانسان باغ اكزومبل يحب يشري حاجه، شغل نوريو له هذيك الحاجه وين يشريها، الحانوت هذاك اللي يشريها. سي ان غيد داشا ا لا فوا اي ان سيت اي كوميرس ا لا فوا، دونك لي دو او ميم. لي ديفيكولتي لي ديفيكولتي كانوا في الديبي لي ديفيكولتي ادمينستراتيف، وين لادمينستراسيون كانت تدي بزاف وقت، بزاف مي فريمون بزاف في واحد لاغور باش يعالجوا الملف كي شايفه. من بعد بصح دركا لي ديغني كنا في 2011 ثاني، ما نساوش بلي كان كاين شويه ضغط على الاداره كي شايفه. ومن بعد شغل دركا حاليا 2014 2013 2014 اليجاو بزاف دوسي تاع لونساج. حنا انا واحد العامين 3 سنين باش قدرت ندير، واحد اخرين 8 موا عام سي بون، شغل ميم با عام ديجا 6 موا 8 موا خلاص دوسي تاعو لي بروسيدور شغل لو ايتي اليجي دون فاسون ريماركابل. وكاين دي ديفيكولتي ثانيك من بعد دوكا شغل هادو دي ديفيكولتي باش ترياليزي بروجي. لي ديفيكولتي اللي سبناهم كي رياليزينا بروجي وبدينا، سبنا روحينا شغل حنايا جدد صغار في وسط دي كونكورون شغل كبار بوتونسيال كي شايفه اللي ديجا شغل حاكمين المارشي. دونك كيفاش نتايا تبدي اون بار دو مارشي وين شغل الديموناج صعيبه باش تخلص لي شارج تاعك، صعيبه باش تخلص خدامين، لا كان ما عندك خدامين. بصح تدربتينا بشويه شغل طلعنا في لاكاليتي ثاني تاع الخدمه تاعنا وكذا، وين ولينا شغل بروبوزي دي سيرفيس وكذايا دو كاليتي تري ريسبكتابل، وين فتنا بزاف نقولها شغل يعني شغل بكل صراحه، فتنا بزاف دي سوسيتي قبلنا في الدومين كذا من ناحيه لاكاليتي تاع الخدمه تاعنا. Le salon de l'emploi est également l'occasion de bénéficier de formations organisées par l'enseigne pour les entrepreneurs. Ah, je suis venue au salon parce qu'en fait j'ai un projet l'enseigne et on nous a dit qu'ils allaient nous faire une petite formation de 4 jours, donc ça va être aujourd'hui jusqu'à mercredi. Mon projet c'est, je veux faire une maison d'édition. Non, c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'avoir la volonté, un peu de temps et beaucoup de patience quand même un peu, mais bon c'est pas si compliqué que ça. Je pense que le départ en fait est mauvais. Les gens ne réfléchissent pas assez et ils se lancent dans des trucs. Après, c'est pas ça. Ils n'arrêtent pas de changer d'avis en fait. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils réfléchissent d'abord avant de commencer quoi que ce soit. Après, ça va. Quand on ne sait pas où on va en fait, on n'y arrivera jamais. C'est ça. Voilà. Il faut avoir un but pour y aller. Non, mais cette fois-ci, la formation elle est vraiment importante. Maintenant, on sait les différentes étapes à suivre, une à une, donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Maintenant, on est mieux encadré.